Muito bom dia, bem-vindo ao Show da Manhã, bem-vindo ao Show da Manhã, Sharon. Bonjour. Bon dia. Bon dia. Praia. Bom dia. La première fois que nous arrivons ici, un joli beau petit pays que nous apprécions. Muito obrigado. Primeira vez que nos está em Cabo Verde. Muito Pequeno obrigado, país, Thiago. muito bonito. E não sabem, enquanto não sabem estar nessa conversa, ele também tem uma pequena tradução. Para mim, em francês é que a grande coisa. Elisio já falava em crioulo é mariado, a minha francês é mariado. Então, ele também permitindo ter uma conversa ali com alguma tradução na fundo. Também tem em off ali algumas interpretações de coisa que não se fala. Mas essa está falando basicamente, mas nosso país é a primeira vez que você vem para Cabo Verde, mas é um país que essa gosta e, sobretudo, para mim, é um país bonito. Agora, é a primeira vez na Cabo Verde, mas é que é a primeira vez num grande festival. Você fala de um grupo que tem um percurso de quase 50 anos ou mais de 50 anos e 2 gerações num só grupo. Oui, ce n'est pas la première fois que vous venez dans un grand festival, c'est la première fois que vous venez au Cap-Vert. Mais apparemment, ça fait 50 ans que vous existez, vous avez fait le tour du monde. Bien sûr, on a fait le tour du monde, on est partout. On est allé partout, en Australie, au Japon, aux États-Unis. Donc nous avons sillonné le monde. Et le groupe a existé depuis 50 ans, depuis 1970. Donc les plus âgés, les ténors, ne sont plus là, malheureusement. Mais nous qui étions avec eux sommes toujours là. Et nos enfants, qui constituent la nouvelle génération, sont avec nous et on les accompagne. Sim, sim, o grupo tem mais de 50 anos, foi criado nos anos 70 e anda o mundo inteiro, Japão, data de país. E hoje em dia não tem dentro do grupo uma segunda geração que é filho de que é antigo, que falece, que se continua de levar a música de Baobab para frente. Agora, então, uma pergunta que tem que tentar entender. Geralmente, o grupo tem uma dificuldade de relacionar com a nova geração. Na Baobab, foi fácil ter essa introdução de nova geração, de novos músicos, sabendo que eles têm um perfil, eles têm um conceito criado já? Est-ce que ça a été facile d'intégrer la nouvelle génération? Parce que souvent, il y a des conflits. Est-ce que pour vous, ça a été facile de les intégrer, sachant que vous aviez déjà une façon de faire et un style musical? Oui, vous savez, pour nous, Baobab touche à tout, dans toutes sortes de musique. Comme on dit que la musique est universelle, nous touchons à tout pour pouvoir faire une musique qui plairait à tout le monde. Dans les groupes, il y a tout le temps des problèmes. Mais nous avons eu la chance d'avoir nos enfants avec nous. Parce que déjà, le chanteur qui est avec nous, là, Alpha Dien, son père était même trésorier et administrateur du groupe. Parce que j'étais son second. René, il a fait le dernier CD avec nous. D'ailleurs, on l'appelle Bolero. Il y a notre fils Papineau Kouaté, qui est fils de mon autre frère, Montaga, qui fait la batterie. Il y a Malik, il y a Wilfried. Tout ça sont nos enfants qui grandissent avec nous. En ce moment, nous, on est obligés de les accompagner. Et le Baobab a survécu parce qu'il y a eu la main de Dieu. Parce que ce n'était pas facile. Hein. Depuis bientôt 1970, jusqu'à maintenant, qu'on tient le coup, franchement, on se dit chaque fois c'est la main de Dieu. Sim, nós, justamente, Baobab existe até agora, nós não estamos falando em mão de Deus, que está lá, que está ajudando, aguenta. Mas aquela função de entrar a nova geração não foi difícil, porque é filho de integrantes, nasce, cria no nosso meio, e também Baobab também mexe no seu tipo de música, onde que sempre acha algum estilo que está interessante. Tem filho de antigo administrador, que canta, aquele outro que toca guitarra é filho de antigo baterista. Então, tudo que é jovem se cria dentro de música de Baobab. E tudo que é jovem, aquela nova geração, de coisa que eles trazem de novo para o grupo também? Ou nós teve que introduzir naquilo que sempre nós está fazendo, ou nós teve que fazer um arranjo novo, novidade também, e acompanhar também. Qu'est-ce qu'ils ont ramené à Baobab? Comme style musical, est-ce que vous avez dû vous adapter à des nouveaux arrangements pour eux, pour les intégrer? Oui, ça n'a pas été difficile, hein, ça a été facile. Pourquoi? Parce que
ils sont nés devant nous. Ils avaient tout le temps la musique du baobab dans leurs oreilles. Donc c'était facile pour eux de s'adapter. Et on a fait une dernière tournée là, en Europe. Et c'était même un test parce qu'il y en a qui disaient, est-ce que ces jeunes-là, ils vont tenir? Heureusement que nous avons tout le temps fait sold out. Partout où nous sommes passés. On est allé à Oslo, Norvège, Stockholm, on est allé en Finlande, on a fait la Grèce, on a fait Paris, on a fait presque toutes les villes de la France, on a fait l'Angleterre aussi, un peu partout. Même à Londres, on a fait 2 shows de suite. Donc, tellement les gens ont apprécié. Donc, on s'est dit que bon, c'est parce que maintenant, ça va très bien avec les jeunes, parce qu'ils s'adaptent vite et c'est de très bons musiciens. Eles é muito bom músico, eles adaptam muito rápido. E eles nascem, tudo eles nascem com o som de baobab no ouvido. No fazem um último turnê agora, se alguém tinha dúvida, será que a nova geração consiga guardar aquele estilo de baobab? E por influenhoso nesse turnê, fui sold out em todo lugar que no bem estava cheio. Na Londres não tive que fazer 12 shows cheio e pessoas gostam. No estúdio, mas baobab ainda tem muitos anos para frente. Agora tem que pergunta, qual que é a expectativa para Cabo Verde e Creole Jazz Festival? Sendo um palco que é primeiro best, pelo menos a nível de Cabo Verde, o que é que está no espírito, na mente e, sobretudo, expectativa para aquele espetáculo? Quelle est l'expectative que tu as justement de venir au Creole Jazz au Cap-Vert pour la première fois? Qu'est-ce que vraiment vous attendez d'ici du Cap-Vert? Oui, c'est un grand plaisir. Pourquoi? Parce qu'on entendait chaque fois le Cap-Vert. On ne l'a jamais découvert. Alors que nous sommes partis un peu partout. Même on est allé en Israël. On a fait beaucoup de pays. On n'a pas encore fait Cap-Vert. Et c'est la première fois qu'on arrive au Cap-Vert. C'est un plaisir. Parce que dès que nous sommes venus, on est « Oh, quel beau pays !» Tu vois? Donc, ça va nous faire plaisir de nous éclater, de leur faire plaisir. Sim, nós é grande prazer estar ali e grande prazer de tentar dar prazer ao povo cabo-verdiano. Ali perto, de facto, não anda o país, não vai ter Israel, mas nunca no bem Cabo Verde, pela primeira vez, nos está espera o ambiente e a animação na palco. E música que não abre programa, qual? É uma música que, de certa forma, tem uma ligação histórica com a realidade de Cabo Verde, de percurso do país também. E percurso de Cabo Verde, a nível histórico, que está diferente de Senegal, que está diferente de monte de país africano, especialmente aquele de costa ocidental. E qual que é a grande preocupação de Baobab, a hora que o assunto conta a história de África Ocidental, particularmente? Oui, la première chanson que vous avez chantée a beaucoup à voir avec le Cap-Vert, parce que vous parlez de Cabral. Et qu'est-ce qui est important pour vous, justement, dans toute la région africaine, dans votre musique? Vous chantez, justement, l'histoire de ce continent. Quelle importance ça a pour vous? Oui, vous savez, nous avons chanté Cabral parce que nous savons que ça fait une histoire ici. Et puis, on se rappelle aussi de Césaria Evora. J'ai eu à jouer en soprano avec lui quand il a joué avec Ismaël Lô. Okay. Donc, on avait une idée par rapport au Cap-Vert, parce qu'on savait que c'est un grand pays de musique et il fallait qu'on découvre. Mais de façon, comme je disais tout à l'heure, la musique, elle est universelle. Donc, on veut toucher à tout. On touche à tout. Raison pour laquelle nous avons préféré jouer Cabral pour montrer un peu un esprit de parenté, si je peux dire comme ça, pour vraiment montrer comment on est venu ici, chez nous, si je peux le dire comme ça. Sim, sim. No começo a música Cabral porque é uma música que está ligando nós a Senegal, a Cabo Verde e para nós é uma mesma família. Então era importante no começo a peça música ali, mas nos toca vários tipos de música. Aquele que é nosso prazer justamente de tocar vários estilos de música africana. Não te espera, mas ali pessoas também gostam desse repertório. E certamente que pessoas também gostam, certamente que pessoas também celebram junto com o grupo e orquestra Baobab, que também está ao vivo nesse Creole Jazz Festival. E nós fica ciente